Hello mga kabayan, kamusta na kayo dyan? Yan, no? Magluto tayo, te. Tabungaw. Upo pa more. Ligo. Yan ang buhay natin dito, guys. Sa bansang Middle East. OFW pa more. Ayan. Miss natin ang Pinas. Pinas style. Yan. Yan lang nakayanan, guys. Ayan, yan lang tanghalian natin. Yan. Let's go, let's go. Thank you for watching. May naluton, guys. Manta yun. Yan, lapang pa more. God bless.